بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا قبل أن نبدأ في الدرس، الكلام ممنوع. اترك الكتاب، اترك الجوال، اترك كل شيء، اترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله, أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah ta'ala membuka kajiannya pada kesempatan kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari hawa nafsu, serta persaksian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian sebelum beliau memulai kajiannya, beliau mengutarakan bahwa sebelum kita mulai, hendaknya setiap orang dari kita fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Tidak ada yang membuka buku, tidak ada yang membuka HP, cukup fokus dengan beliau. قل لهم اترك الجوالات. Jangan ارفع الجوال يضع في جيبه. Jangan ada yang buka HP. Semua masukkan HP ke kantong masing-masing. انتبهوا معي. Ya, fokus sama beliau. حتى كتابه لا يكتب، ما عندي شيء أنا جديد. اترك كتاب، اترك قلم. Kata beliau, jangan ada yang mencatat. Jangan ada yang mencatat, cukup fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. لماذا نطلب العلم؟ Di sini ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus menuntut ilmu? نعم، من يعرف لماذا نطلب العلم؟ Siapa yang tahu jawabannya? Apa alasan kenapa kita harus menuntut ilmu? ما الفائدة من طلب العلم؟ Apa faedah atau buah yang dapat kita petik ketika kita menuntut ilmu? تعال أنت هذا تعال. لا أمامك Yang di depan, yang di depannya. اللي أمامك. Yang di depannya. طاقية السوداء. Yang تعال. pakai peci hitam. هذا أي نعم هذا. أنت تعال. أي نعم أنت تعال. Iya, benar deh. Ada. Bukan yang di depan. Itu yang nengok, iya. تعال. تعال. Sini maju ke depan. Maju ke depan. تعال. Maju ke depan. اجلس هنا. ممنوع الكلام. Duduk di sini. Ya, jangan ada yang ngobrol. لماذا نطلب العلم؟ Kenapa kita harus menuntut ilmu? ما الفائدة من طلب العلم؟ Apa buah yang dapat kita petik dari menuntut ilmu? من يعرف؟ Siapa yang tahu? نعم الشيخ. وانت قائم. Berdiri. Jawab sambil berdiri. يقول أرفع الجهل عن نفسي. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. نعم. وغيره. وهذا طريق يوصل إلى الجنة. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. هات قلم. Kasih Syekh. نعم. إذا نحن الآن هنا طلاب علم، لسنا في سوق الخطاب. Kita sekarang harus mengetahui bersama bahwa kita di sini semuanya adalah penuntut ilmu. لابد يظهر أثر طلب العلم على الطالب. Harus terlihat ciri-ciri penuntut ilmu pada diri kita masing-masing. كيف نطلب العلم؟ Bagaimana cara kita menuntut ilmu? نعرف فضل العلم. Ya. Kita harus ketahui terlebih dahulu keistimewaan menuntut ilmu. كيف نطلب العلم؟ Bagaimana cara kita menuntut ilmu? من يعرف؟ Siapa yang tahu? كيف نطلب العلم؟ Bagaimana cara kita menuntut ilmu? العلم عادة أو عبادة؟ Apakah ilmu bagian dari ibadah ataukah bagian dari adat? من يعرف؟ Siapa yang tahu? عادة أو عبادة؟ Ibadah atau adat?
adat istiadat. الناس هنا في أندونيسيا يطلبون العلم وفي هذا المكان وهذا يطلب العلم عادي. والده قال لازم تطلب العلم صح؟ Kata beliau, ilmu bagian dari adat karena semua orang di Indonesia semuanya menuntut ilmu, bahkan ayahnya sekalipun memerintahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Benar demikian? صحيح؟ Benar demikian? لا ليس صحيح. Jawabannya tidak benar. أنا أطلب العلم لأني أنا بحاجة إلى العلم. Saya menuntut ilmu karena memang kebutuhan saya terhadap ilmu. والدي لأنه يحب لي الخير أرادني أن أطلب العلم. Dan juga ketika ayahku mencintai aku, maka beliau menginginkan agar aku menuntut ilmu. لكن كيف نطلب العلم؟ Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menuntut ilmu? كل واحد منكم يقول أنا طالب علم. Setiap orang dari kita bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang penuntut ilmu. لكن كل واحد صادق. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah setiap dari kita jujur terhadap perkataannya? هناك من هو كاذب يقول طالب علم وهو ليس بطالب علم. Sebagian orang berdusta, ya dia menyangka bahwa dirinya seorang penuntut ilmu, tapi pada hakikatnya dia bukan penuntut ilmu. هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد منافقين؟ Apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik? نعم. Iya atau tidak? كثير أو قليل؟ Sedikit atau banyak? كثير. زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إذن اليوم أكثر. Kalau seandainya di zaman Nabi banyak orang-orang munafik, maka di zaman kita jauh lebih banyak. المنافق يظهر لك إيش؟ Orang-orang munafik memperlihatkan kepada kita apa? يظهر لك الإسلام. Memperlihatkan kepada kita keislamannya. ويبطل ماذا؟ الكفر. Dan menyembunyikan kekufurannya. يثبطك. Ya, dia berusaha untuk menahan kita dari kebaikan. لا يريد منك أن تطلب العلم. Mereka tidak menginginkan kita menuntut ilmu. ممكن زميلك في الدراسة منافق. Boleh jadi. السلام. Boleh jadi teman kita di sekolahan dia adalah seorang munafik. Kita mohon keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. إذا لابد أن تطلب العلم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. Berarti ayyuhal ikhwah, kita harus menuntut ilmu dengan cara sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menuntut ilmu. أيام الاختبارات. Di saat hari-hari ujian, ماذا تصنع؟ apa yang biasanya kita lakukan? تراجع طول الوقت. Setiap saat kita mengulangi pelajaran kita. تحفظ. Kita berusaha untuk menghafalnya. لا تجد وقتا حتى للطعام والشراب. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan waktu untuk makan dan minum. تنام قليل. Kita sedikit tidur. حتى وأنت نائم أحيانا تراجع في النوم. Bahkan terkadang sambil kita tidur, kita sambil mengulangi pelajaran kita, sambil kita memejamkan mata. هذا الحال هو حال طالب العلم المفروض في كل العام. Kondisi seperti ini harusnya menjadi sebuah kondisi seorang penuntut ilmu pada zamannya. أما طالب علم يلعب Adapun seorang penuntut ilmu yang banyak bermain ويضحك طيلة الوقت dan banyak tertawa pada setiap ولا waktunya يحل الواجب dan tidak mengerjakan tugas, ولا يحترم المعلم، tidak menghormati guru. إذا ما الفائدة؟ Lalu begitu apa faedah yang dapat ما dipetik? الفائدة منك؟ Apa faedah yang dapat dipetik dari menuntut ilmu? أنت ضرر على المجتمع. لا ممنوع إلا هنا ضع هذا لأن حلقة تعبان مو مشكلة. أما هنا واحد فقط. نعم. Kalau begitu ya, kita hanya bisa menjadi penyebab tersebarnya bahaya kepada masyarakat kita. أنت الآن هنا في طلب العلم تأخذ مقعد عن 200 مليون، صح ولا لا؟ هذا الآن الذي يدرس هنا أخذ مكان يبحث عنه 2 مليون وزيادة، 270 مليون، صحيح؟ Kata beliau ya, الطالب طالب من أندونيسيا عندما يذهب إلى الجامعة الإسلامية هو مرشح من 270 مليون. 270 مليون المفروض يتطلع لهذا المكان، أخذها هذا الطالب، صح؟ فعندما يدرس الآن هنا في المعهد هو أخذ مكان يتطلع له. أنت لا تقول 270 مليون، قل يتطلع له 30 مليون مثلا. نعم. baik. Kata beliau ya, ketika kita mendapatkan kursi dan bangku di sekolahan ini, itu kita harus tahu dan harus sadar bahwa
posisi kita ini mewakili kurang lebih sekitar 270 juta orang. Karena orang-orang di sana ingin mendapatkan posisi seperti yang kita dapatkan. Contoh yang lain, contoh misalkan seseorang yang diterima di salah satu universitas di Madinah, misalkan Universitas Islam Madinah, ketika dia mendapatkan bangku, itu sebetulnya adalah harapan dari 270 juta orang di Indonesia yang mengharapkan posisi yang sama. صحيح أو لا؟ Betul atau tidak? فأنت الآن في هذا المكان في طلب العلم في 30 مليون وزيادة يتمنى أن يكونوا مكانك، خاصة من كان في القرى النائية ليس عندهم معاهد ليس عندهم مدارس. نعم. Ada 30 juta orang yang mereka mengharapkan posisi yang antum dapatkan saat ini. Terlebih orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok desa yang di sana tidak ada pesantren dan sekolahan sekalipun. يعرف الطالب العلم يعرف أنه في هذا المكان عليه دور عظيم ليس لعب، هو لم يأتي هنا للعب. Seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwa posisinya di sini dia sedang mengambil peran yang sangat penting, bukan untuk bermain-main. تريد تصبح لاعب؟ Ya. Kalau seandainya kita ingin menjadi seorang pemain bola misalkan, مغني atau ingin menjadi seorang penyanyi, أو يعني ممثل atau seorang artis misalkan, أو عامل نظافة atau tukang bersih-bersih, أو عامل في البناء، atau tukang bangunan, لا تتعب نفسك الآن تبقى هنا. ya. Kalau seandainya kita menginginkan hal tersebut, maka janganlah kita membuat diri kita capek kemudian kita duduk di sini. أنت هنا في أعلى وظيفة في العالم. Ketahuilah bahwa keberadaan Anda di sini adalah sedang mengambil tugas yang sangat besar di dunia ini. الله سبحانه وتعالى اختارك أنت من 270 مليون في أندونيسيا، ومن أكثر من ما أدري عاد 2 مليار أو كذا من الناس اختارك الله أن تكون طالب علم. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda dari 270 juta penduduk Indonesia, atau bahkan lebih dari itu, mungkin sekitar lebih dari 2 miliar penduduk dunia mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda dari sekian banyak hamba-hambanya. إذن لابد أن تعرف أنت في نعمة الآن. Kita harus sadar bahwa kita sedang berada di atas kenikmatan yang sangat besar. مدرسين، Para guru, مكان للدراسة، tempat untuk belajar, طعام، makanan yang telah disediakan. الناس هنا يحترموك أنت. Semua orang yang ada di sini menghormati penuntut ilmu. الأولاد الذين يدرسون في الخارج هؤلاء لا يحترمهم الناس، يحترموك أنت لأنك أنت طالب علم شريعة، طالب علم عقيدة، طالب قرآن، يحترموك الناس. سبحان الله، أنت لماذا لا تقوم بواجبك الحق؟ Ya, orang-orang yang belajar di sana tidak dihargai oleh masyarakatnya. Berbeda dengan Anda di sini. Mereka menghormati kita karena status kita menyandang sebagai seorang penuntut ilmu agama, seorang penuntut ilmu akidah, seorang penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita tidak bisa menunaikan tugas kewajiban kita sebagai penuntut ilmu? ماذا تريد أن تصبح؟ Kalian ingin menjadi apa? Cita-citanya apa? طيار Apakah kalian ingin menjadi pilot? أو طبيب Atau ingin menjadi seorang dokter? أو مهندس؟ Atau ingin menjadi seorang arsitek? ماذا تريد أن تصبح؟ Mau jadi apa? عامل نظافة؟ Atau mau jadi tukang bersih-bersih? أنت الآن في وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Posisi kita saat ini sedang berada di atas pekerjaan atau tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. ولا تقول أنا تعبت. Dan jangan pernah beralasan kalau kita ini lelah. لا. Jangan. الذي تعب هذا عامل نظافة هو اللي يتعب، عامل في البناء هو اللي، أنت لا تتعب. Orang yang lelah sebetulnya adalah mereka, yaitu para tukang bangunan, tukang bersih-bersih. Adapun kita status seorang penuntut ilmu tidak lelah, tidak capek. ماذا لديك من تعب؟ لا يوجد تعب هنا. Capek karena apa? التعب هناك في الخارج. Ya. Capek itu dirasakan di luar, yang kerja di luar sana. ومع هذا يأتي الكسل. Ya. Kita tidak capek, namun datang kepada kita sifat malas.
ولا تحفظ، Kemudian kita tidak mau menghafal, لا تحترم المعلم، tidak menghormati para guru, لا تحترم نظام المدرسة. tidak menghargai aturan-aturan pesantren. لماذا؟ Kenapa? هناك شياطين Di luar sana ada banyak setan من الجن، dari bangsa jin. لكن أخطر منهم شياطين الإنس. Tapi yang paling berbahaya adalah setan-setan dari jenis manusia. لأن شيطان الإنس Karena setan dari jenis manusia, لا يذهب عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. dia tidak akan lari dari kita ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يقول ماذا تستفيد في الدراسة الشرعية؟ Ya, dia akan mempengaruhi kita dan mengatakan apa yang kita dapat petik dari mempelajari ilmu agama. وأنت تسكت تقول صحيح. Kemudian kita hanya bisa membenarkan, ya benar-benar. لأنه شيطان. Karena dia adalah setan. لماذا نسمع للشياطين؟ Kenapa kita mau mendengar kepada bisikan para setan? إذا هناك من لا يريد لك أن تتقدم تتفوق تصبح طالب علم تصبح عالم تصبح داعية تصبح مدرس قرآن. Di sana ada orang-orang yang memang menginginkan secara sengaja kita ini tidak boleh sukses, kita ini tidak boleh menjadi seorang alim, kita ini tidak boleh menjadi seorang ulama, seorang guru Al-Quran. يوجد رجل من اليابان. Ada seseorang dari Jepang. دولة اليابان أرسلوه إلى ألمانيا حتى يتعلم كيفية صناعة المواتير. موتور. نعم. Jadi orang ini diutus oleh negaranya ya untuk belajar di Jerman dengan tujuan mempelajari bagaimana cara membuat mesin. أرسلوه على حسابهم. Ya. يتعلم. Negaranya itu mengutus dia tentunya dengan dengan biaya dari mereka. Tujuannya agar dia belajar. أرسلوا له مكافأة. Bahkan lebih dari itu dia dikasih juga uang santunan. أخذها؟ Apakah dia mengambilnya? لا. Ternyata dia tidak mengambil uang. قال أنا لا أستحق أخذ شيئا حتى أسمع الموتور الياباني يعمل أفضل من الموتور الألماني. هذا الوقت أستحق المكافأة. نعم. Kata dia, ya, kata orang tadi, ketika ingin dikasih uang santunan, ya, dikasih balasan, kata dia, saya tidak berhak untuk mendapatkan uang ini sampai saya berhasil menjadikan mesin yang dibuat di negeri Jepang jauh lebih istimewa daripada mesin yang dibuat di negeri Jerman. أما طالب عندنا بعض الطلاب. Adapun kondisi seorang penuntut ilmu di antara kita, ما شاء الله. هذا اثنين. Dua-duanya tadi yang ngobrol berdiri. Yang ngobrol tadi dua-duanya berdiri. أو أنت. إيه نعم. أو ابتعدوا عن بعض. Menjauh. خليكم واقفين. Saling menjauh dan berdiri saja. أنت لا تستحق أن تكون طالب هنا حتى تؤدي كل ما طلب منك وزيادة. Ya, kita sebetulnya tidak pantas menjadi seorang penuntut ilmu di sekolahan ini sampai kita betul-betul menunaikan tugas yang diwajibkan atas kita atau bahkan lebih dari itu. طالب علم لا يحفظ القرآن هذا ليس بطالب. Penuntut ilmu yang tidak menghafal Al-Quran ini sebetulnya bukan penuntut ilmu. هل حفظ القرآن صعب؟ Apakah menghafalkan Al-Quran sulit? صعب. Sulit? صعب. Sulit? سهل. Mudah. من يعينك على حفظ القرآن؟ Siapa yang bisa membantu kita untuk menghafalkan Al-Quran? الله سبحانه وتعالى. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. من يعينك على العلم؟ Siapa yang bisa menolong kita untuk mendapatkan ilmu? الله سبحانه وتعالى. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. طالب العلم تستغفر له الملائكة. أنت وأنت طالب العلم الملائكة تستغفر لك. Seorang penuntut ilmu dimintakan ampun oleh para malaikat. Ketika kita menuntut ilmu, para malaikat di sana memintakan ampun untuk kita. وأنت تظن تستغفر لك وأنت تلعب؟ Apakah kita menyangka bahwa para malaikat akan memintakan ampun untuk kita kemudian kita bermain-main? إذن الواجب علينا نتعاون. Kewajiban kita di sini adalah saling tolong-menolong. لماذا نتعب المدرس؟ Kenapa kita membuat guru kita lelah? لماذا نتعب الإدارة؟
Kenapa kita membuat kesantrian menjadi lelah? الآن أنت لو كنت مكاني هنا مدرس Kalau seandainya salah seorang di antara antum mengambil posisi saya saat ini sebagai seorang guru, تحب أن الطلاب يتكلموا؟ apakah Anda suka ketika melihat audiens Anda itu berbicara? لا. Tentunya tidak. إذا أنت كما تحب أن يعاملك الناس عامل أنت الناس. Sebagaimana ya kita suka diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. لو قسمنا حياتنا العلمية، يعني مثلا هذا الشيخ يقول أنا أطلب العلم 6 سنوات، هكذا هو يفكر، برنامج خاص به. نعم 6 سنوات. نعم. Kalau seandainya ya kita bayangkan, contoh misalkan kita menuntut ilmu 6 tahun. يقول 6 أشهر أحفظ فيها القرآن. Dari 6 tahun ini dalam 6 bulan kita berhasil menghafalkan Al-Quran. ثم 6 أشهر أدرس فيها اللغة العربية. Kemudian tambah 6 bulan setelahnya kita juga belajar bahasa Arab. أنت لا تظن 6 أشهر هو ينام يلعب. Jangan pernah menyangka bahwa dalam 6 bulan ini dia ini banyak bermain atau tidur-tiduran. لا، هو يستيقظ وينام ويمشي ويجلس مع القرآن. Dia ketika dia bangun dari tidurnya atau sebelum tidurnya, ketika dia berjalan, dia selalu bersama Al-Quran. ينام يراجع القرآن. Bahkan ketika dia tidur sambil mengulangi Al-Quran. يقوم الليل بالقرآن. Dia melaksanakan salat malam membaca Al-Quran. النهار بالقرآن. Dan melaksanakan salat di siang hari dengan membaca Al-Quran. يقرأ تفسير الآيات تفسير مختصر. Membaca tafsir yang ringkas. يعمل بالقرآن كل يوم. Mengamalkan Al-Quran setiap hari. 6 أشهر. Dalam 6 bulan dia lakukan seperti ini. 6 أشهر لغة عربية. Dan dalam 6 bulan juga dia mempelajari bahasa Arab. لكن كيف يتعلم لغة عربية؟ Tapi bagaimana cara mempelajari bahasa Arab? كيف؟ Bagaimana caranya? ينسى اللغة الأندلسية، ينساها، يلغي أندلسي أبدا. Caranya, satu-satunya caranya adalah kita melupakan bahasa Indonesia, hapus bahasa Indonesia. لا يسمع إلا اللغة العربية. Kita tidak mendengar kecuali bahasa Arab. هذا يكلم بالأندلسي يقول لما؟ يقول لا أفهم. إيش لما؟ Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita berbicara bahasa Indonesia, kita katakan kita jawab dengan bahasa Arab. Saya tidak paham bahasa Anda. يقول هنا لا أسمع إلا بالعربي. Ya, kita jelaskan bahwasanya telinga saya tidak akan mau mendengar kecuali bahasa Arab. يقول 5، يقول هكذا أفهم. Ya, kalau dia mengatakan khamsah 5 dengan bahasa Arab, maka saya bisa paham. لا تسمع إلا اللغة العربية. Jangan kita mendengar kecuali bahasa Arab. لا تنظر إلا للغة العربية. Jangan kita melihat kecuali tulisan bahasa Arab. الهاتف تغيره باللغة العربية. Gadget kita, HP kita rubah bahasanya menjadi bahasa Arab. الكتب، اللوحات في الغرفة، Buku-buku, تضع الحروف، تضع كل شيء باللغة العربية. buku-buku, papan pengumuman, semuanya ditulis dengan bahasa Arab. إذن هنا الآن شوف هذا الرجل، أقول له انظر هنا، هو لا ينظر إلى هذا، ينظر فقط إلى اللغة العربية فقط، لا أنظر إلى اللغة الأندلسية، لا أراها بعيني. Contohnya misalkan ketika kita melihat pengumuman yang ada di belakang kita, ini kita tidak membaca yang bahasa Indonesianya, kita cari yang bahasa Arabnya saja. هذا الثاني، الأول سماع، الثاني نظر. نعم. Yang pertama tadi mendengar, tidak mendengar kecuali yang bahasa Arab. Yang kedua adalah tidak melihat kecuali yang bahasa Arab. هنا لا تتكلم بلسانك إلا بالعربي. Ya, di sini kita tidak berusaha untuk tidak berbicara kecuali dengan bahasa Arab. تخطئ، ما الإشكال؟ Kalau seandainya kita salah, apa masalahnya kalau kita salah? هذا الآن مترجم ويخطئ، ما الإشكال؟ Ya, contohnya misalkan saya menjadi penerjemah dan kadang saya salah, apa masalahnya di sini? إذا لم يخطئ لا يتعلم أصلا. Kalau saya tidak terjatuh dalam kesalahan, berarti saya tidak belajar. ماذا بقي معنا؟ Apa yang tersisa? هنا هذه يدك لا تكتب إلا بالعربي، ما تكتب بالأندلسي أبدا، كل يوم تكتب. Kemudian yang keempat adalah tangan kita. Kita berusaha untuk tidak menggunakan tangan kita kecuali untuk nulis tulisan-tulisan Arab saja. ماذا بقي في الحواس؟ Kemudian apa yang tersisa? ماذا بقي؟ Apa yang tersisa dari panca indera kita? حواس 5 عندنا. Ada 5 kan panca indera kita. باقي الذوق.
Nah, tinggal rasa. ذوق. Ya, tinggal sesuatu yang kita rasa. لابد أن يشعر بجمال اللغة العربية، يحبها بقلبه. Kita harus merasakan dengan hati kita keindahan dan keistimewaan bahasa Arab. 6 أشهر تضبط اللغة. Insya Allah dengan cara yang telah disebutkan tadi dalam 6 bulan akan bisa menguasai bahasa هذا Arab. يقول عندنا هنا مدرس لغة عربية تعلم هنا ما سافر إلى العرب، هو مدرس لغة عربية. Beliau telah menceritakan bahwa di sini ada salah seorang yang pernah belajar di sini, kemudian sampai dia menjadi guru bahasa Arab, tidak pernah keluar di luar pesantren, mengajar di luar pesantren. اللغة العربية أصعب لغة، صح؟ Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sulit untuk dipelajari. Benar demikian? من يقول نعم؟ Siapa yang menjawab tadi iya? أوقف. Berdiri. 3. Dua-duanya tadi. أنت. Nah, siapa tuh yang ditunjuk berdiri? هذا اللي خلف هذا مصور خلفه. Yang di belakang antum, Ustaz. Di belakang antum, di belakang antum. أوقف. Ya, berdiri. وهذا جانب. Yang di sebelahnya. Nah, itu berdiri. هاي ابتعدوا عن كلام. Ya, agak menjauh, agak menjauh. نعم. Nah. اللغة العربية هي أسهل لغة. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. لماذا؟ Kenapa? لأن الله يعين عليها سبحانه Karena وتعالى. Allah Subhanahu wa taala yang menolong. أسهل من اللغة الإنجليزية. Bahkan lebih mudah daripada bahasa Inggris. صح؟ Benar? لغة قرآن. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. كل واحد فيكم يتكلم باللغة العربية، كل واحد فيهم. Bahkan setiap orang dari kita bisa bahasa Arab. الله أكبر، بسم الله، يقرأ الفاتحة، صحيح؟ ما شاء الله، الحمد لله، صحيح؟ إذا عندك لغة عربية. Ketika kita mengucapkan bismillah, mengucapkan masya Allah, membaca surat Al-Fatihah, membaca zikir-zikir dengan bahasa Arab, ini berarti kita sedikit banyak bisa bahasa Arab. ما هي لغتك؟ Apa bahasa apa? Bahasamu apa? أي لغة؟ Bahasa apa? ملاوي؟ Bahasa Melayu? أندونيسي؟ Bahasa Indonesia? لغة كل مسلم هي اللغة العربية. Bahasa setiap orang Muslim adalah bahasa Arab. أصلا لا يمكن تفهم الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية. Tahuilah bahwasanya tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. الذي لا يعرف اللغة العربية هو كالأعمى. Orang yang tidak tahu bahasa Arab itu sama seperti orang buta. من يمشيه؟ Siapa yang menuntun dia? هذا مترجم يمشيه مثل ما يريد. Yang menuntun dia adalah penerjemahnya sesuai dengan keinginannya. الآن أنا أقول هذا حرام، Ketika saya mengucapkan misalkan ini haram, هذا يستطيع يقول حلال، أنا لا أفهم. saya sebagai penerjemah bisa saja mengatakan halal. وأنت تمشي مع المترجم. Dan antum semuanya akan mengikuti penerjemah dan tidak mengikuti beliau. من أسباب انتشار البدع عدم معرفة اللغة العربية. Di antara sebab tersebarnya bid'ah, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi adalah tidak bisa memahami bahasa Arab. لأن اللي لا يعرف اللغة العربية أعمى في الدين. Karena seseorang yang tidak memahami bahasa Arab, dia adalah orang buta yang tidak mengetahui agama Islam. ما يمكن أن يكون عندنا عالم إلا يعرف اللغة العربية. Tidak mungkin ada seorang ulama melainkan dia memahami bahasa Arab. صح؟ Benar? 6 أشهر Dalam jangka 6 bulan saja. بإذن الله تتعلم. Insya Allah kita semuanya bisa menguasai bahasa Arab. لكن كل شيء حولك عربي. Tapi dengan catatan semua yang ada sekeliling kita harus dalam bahasa Arab. تقدر؟ Bisa? إن شاء الله. ولا تصنع شيء. إن شاء الله. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kita tidak melakukan. ما في صبر. Tidak ada kesabaran sama sekali. بدون صبر ما ينفع. Tidak ada kesabaran maka tidak akan bermanfaat. كمان 2 للفقه. Kemudian tambah lagi dalam jangka 2 tahun untuk mempelajari fikih. ممكن سنة للأصول لمصطلح حديث لكذا. 6 سنوات تكون عالم بإذن الله. Kemudian 1 tahun yang tersisa kita bisa gunakan untuk mempelajari ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu alat lainnya. Dan dengan berjalannya 6 tahun ini, insya Allah kita akan menjadi seorang alim ulama. لكن كل يوم هذا يدرس. Tapi dengan catatan setiap hari ini yang dipelajari. ويعيد الدرس. Kemudian pelajaran tersebut diulangi. ويعيد. Kemudian diulangi lagi. ولا يفهم.
dan tidak memahami, ولا يراجع tidak mengulanginya, وما في إشكال. dan seakan tidak masalah. صحيح؟ Benar? لماذا تضيع وقتك؟ Kenapa kita habiskan waktu kita? هل يوجد عالم خرج من أندونيسيا؟ Apakah ada seorang ulama yang terlahir dari negeri Indonesia? أو العلماء من العرب فقط؟ Ataukah ulama itu hanya terlahir dari negeri Arab saja? عرب فقط. Hanya dari negeri Arab saja? لا يمكن يخرج من غير العرب عالم. Tidak mungkin keluar dari negeri Indonesia ini seorang ulama. لا. Jawabannya tentunya tidak demikian. الإمام البخاري Imam Bukhari كان له أصح كتاب بعد كتاب الله. dia yang memiliki kitab yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Quranul Karim. من أفضل علماء العربية سيبويه غير عربي. سيبويه اسمه ليس عربي. Di sisi yang lain, ulama yang paling pandai dalam menguasai ilmu bahasa Arab adalah Sibawayh. Namanya saja bukan dalam bentuk bahasa Arab. أكبر قاموس عندنا في اللغة العربية فيروز أبادي غير عربي. Kamus yang paling luas, kamus bahasa Arab yang paling luas adalah kamus yang ditulis oleh Fairuz Abadi. الجنة لا تعرف عربي غير عربي. Surga itu tidak mengenal orang yang dari Arab ataupun dari non-Arab. إيش تعرف؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. صحيح؟ Benar? وأنت اختار لنفسك. Nah, sekarang tugas kita adalah memilih untuk diri kita sendiri. تريد تكون مثل البخاري Apakah kita ingin menjadi seperti Imam Bukhari? سيبويه Apakah menjadi seperti Sibawayh? أو تكون مثل عامل النظافة. Ataukah ingin menjadi seperti tukang bersih-bersih? نكتفي. ها؟ إيش باقي؟ باقي يعمل. Yang tersisa adalah praktek. ما بقي إلا نعمل. Setelah materi tidak tersisa kecuali praktek. تجد وقت للنوم. Ya. Kita mendapat kita ada waktu untuk tidur. للعب. Ada waktu, selalu ada waktu untuk bermain. من تعرف من العلماء؟ Siapa yang antum tahu dari para ulama? من؟ Siapa? Siapa yang antum tahu? Man. Siapa? من؟ الإمام الشافعي رحمه الله إمامنا. Imam Syafi'i adalah imam kita. تظن الشافعي كان يلعب؟ Apakah kita mengira dahulu Imam Syafi'i banyak bermain? يلعب؟ Apakah banyak bermain Imam Syafi'i? يلعب؟ Apakah banyak bermain? تظن يلعب؟ ها؟ لا. كيف أنت تلعب؟ إذا الشافعي لا يلعب أنت تلعب؟ عيب والله عيب. Kalau seandainya Imam Syafi'i menjadi imam dengan tidak banyak bermain-main, kemudian kita banyak bermain-main, aib ya akhi, ini adalah aib. هذا مدير يقول ممكن يلعب قليل يوم واحد في الأسبوع ممكن لكن حياتك كلها لعب. Boleh bermain ya. Sesaat boleh bermain. Tapi kalau seandainya kita menjadikan seluruh waktu kita untuk bermain, ini yang menjadi masalah. نعم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. الأسئلة للصغار. Pertanyaan hanya untuk anak-anak saja. نعم. الصغير هو كبير لكن بعلمه. Ya. إذا تعلم يفوق الكبار. Seorang anak kecil itu bagaikan anak dewasa. Jika seandainya dia belajar, maka ilmunya yang membuat dia dewasa. عمرو بن أبي سلمة Ada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Abi Salamah. كان في طريق الناس يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمر به قريب من المدينة. هو Sekelompok orang dahulu ketika hendak mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melewati Amr bin Abi Salamah, dan ini dekat dengan kota Madinah. وكان يسمع من الناس القرآن. Dan dahulu Amr bin Abi Salamah ini mendengarkan Al-Quran dari orang-orang. ما أسلم هو هذا الوقت لا هو ولا قومه. Pada saat itu dia belum masuk Islam dan juga kaumnya belum masuk ke dalam agama Islam. ثم من الله عليه وعلى قومه أسلموا كلهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia dan kepada kaumnya hingga akhirnya mereka semua masuk Islam. أرادوا أن يصلوا. Ketika mereka ingin melaksanakan salat, وجدوا أن عمرو هو أحفظ واحد في القوم. Mereka 7 سنوات.
Ternyata mereka mendapati bahwasanya Amr adalah orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran sementara umur dia 7 tahun. قدموه يصلي. Mereka mengedepankan Amr ibn Abi Salamah untuk menjadi imam. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. Contoh yang lain, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah ibn Zaid. 17 سنة هو قائد جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عليهم. Ketika dia berumur 17 tahun, dia mampu menjadi seorang panglima yang di bawahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan para pembesar sahabat lainnya. رجال. Mereka laki-laki. ما هو لعب. Bukan banyak permain. الأم Seorang ibu عندها الولد صغير. memiliki seorang anak kecil. تسكت الولد صح عندما يبكي. Ketika anak ini menangis, tentunya dia akan berusaha untuk mendiamkannya. ايش تقول له؟ Apa seorang ibu yang katakan apa yang dikatakan oleh ibu ini kepada anaknya? في أندونيسيا ايش تقول له حتى يسكت؟ Apa di Indonesia? Bagaimana cara mendiamkan anak yang lagi nangis? Di Indonesia bagaimana cara? تغني له صح؟ Ya, biasanya nyanyi, ya kan? ينشأ الولد على الغنى. Dan akhirnya anaknya ini tumbuh di atas musik. يتعود على الغنى. Dia akan terbiasa untuk menyanyi. ايش تقول له؟ Apa yang kita katakan? ايش؟ Apa? نعم. أسماء رضي الله عنها. Asma radhiyallahu anha, seorang sahabiyah. ابنها الزبير عبد الله بن الزبير. Ketika anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair تسكته menangis, dia berusaha untuk mendiamkannya. بالغنى؟ Apakah dengan menyanyi? لا Tidak. لا رجل هذا. Karena ini adalah lelaki, ini yang lagi dididik adalah seorang lelaki. تقول له أنت تكون بطل نبيل. هذا هو طفل تقول أنت بطل. مفهوم؟ وهنا أنت تكون هكذا. نعم الله المستعان. Asma radhiyallahu anha yang mendiamkan Abdullah bin Zubair dengan mengatakan, sesungguhnya, kalau dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya engkau adalah seorang pejuang yang pandai, yang pintar. Kalau di Indonesia mungkin beda lagi ya. صحيح. Beda lagi redaksinya. Benar? Insyaallah. Na'am. الرجولة أين تكون؟ رجل. أنت تكون بطل رجل. Ya. Bagaimana cara seseorang agar bisa menjadi lelaki, kepribadian yang berjiwa lelaki? كيف؟ Bagaimana? الآن كيف تكون هنا عندنا؟ Bagaimana caranya di sini? كيف؟ أنا أقول لكم كيف. Saya akan mengajarkan caranya bagaimana. قال اللي يشرب الدخان رجل. Ya. Di sini di Indonesia orang yang merokok adalah lelaki. صح؟ Benar? صحيح أو لا؟ Benar atau tidak? نعم. Iya. طيب مرة عمرها 50 سنة تشرب دخان ما أصبحت رجل في أندونيسيا أو في السعودية. لماذا؟ Baik, ada seorang wanita yang sampai umurnya 50 tahun, baik di Indonesia ataupun di Saudi, dia merokok, tapi dia kelaminnya tidak berubah menjadi laki-laki. Kenapa? إذا يكذب عليكم. Berarti mereka semuanya berdusta atas kita. رجل يشرب دخان رجل. Apakah seorang perokok dia saja yang dinamakan lelaki? الذي يشرب الدخان سفيه. تعرف ايش يعني سفيه؟ يعني المفروض ناخذ امواله لانه هو يحرق النقود. في الشرع لابد ان ناخذ امواله. السلطان ياخذ ماله يقول لا تلعب في مالك. نعم. Seorang perokok, ya, sebetulnya dia adalah seorang safih, seorang yang tidak berakal. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia sedang membakar uangnya. Dan orang yang seperti ini, ya, di dalam syariat Islam itu hartanya disita oleh pemimpin. Dengan tujuan agar apa? Agar hartanya itu terjaga, tidak terbuang sia-sia. الآن لو وجدنا واحد يخرج في الشارع ياخذ نقود يقطع يا ابني يقطع. ايش نقول؟ Kalau seandainya ada orang di luar sana, dia mengeluarkan uangnya, kemudian dia robek-robek, kemudian dia buang begitu saja, kita akan mengatakan apa bagi dia? اعطينا النقود افضل. Ya, kita akan mengatakan, kasih saya lebih baik duitnya. وهذا الشيخ Adapun syekh, يشغل دباب ya, dia menyalakan misalkan kendaraannya, ويعطيه هذا مصاص kemudian kita kasih dia sedotan, ويسحب دخان من هذا الدباب مجانا. kemudian dia sedot asap dari knalpot itu gratis. نعم. Ya. لماذا بنقود مجانا؟ هذا يقول انا اشغل مجانا تسحب. Kenapa harus mengeluarkan uang sementara ada cara yang gratis, yaitu dengan menghisap asap lewat knalpot? صحيح او لا؟ Benar atau tidak? لماذا تخسر نقود؟ Kenapa kita buang duit kita sia-sia? لو الان خرجنا من المسجد وجدنا هناك
واحد عند الدباب ويسحب من دباب، ايش نقول؟ مجنون او لا؟ Kalau ada di luar sana ya orang yang menghisap asap dari knalpot kendaraannya, kita akan katakan apa dia? Apakah dia orang gila? Benar? مجنون. Kita katakan dia orang gila. صح. Benar atau tidak? طيب ما هو أفضل مكان لشرب الدخان؟ Pertanyaan selanjutnya, tempat yang paling istimewa untuk merokok itu di mana? أنا أقول لكم، Saya akan menjelaskan. أنا سألت كثير من المدخنين. Berdasarkan pengalaman beliau pernah bertanya kepada sekian banyak para perokok. ما هو أفضل مكان؟ Apa tempat yang paling istimewa untuk merokok? قال أفضل مكان الحمام. Tempat yang paling istimewa adalah kamar mandi, kata beliau. نعم. Iya. لماذا؟ Kenapa? روائح متشابهة Karena baunya mirip-mirip ويشرب مع الشياطين. dan dia menghisap rokok bersama setan. في واحد يشرب في المسجد؟ Ada seseorang yang menghisap rokok di masjid? لا. Tidak ada. يشرب في مستشفى؟ Apakah berani menghisap rokok di rumah sakit? لكن يشرب في مزبلة أكرمكم الله. Tapi yang jelas ya seseorang menghisap rokok di samping kotoran. بعد هذا أنت يشرب دخان يقول هذا رجل، ليس رجل. Setelah yang kita jelaskan